नमस्कार पिलाने आजिकार वीडियो रे समस्त को स्वागत। आज आम पढ़मा नंबर बा वचन। ई वीडियो रे आम पढ़मा वचन काहाके कहेसी, एक वचन काना, बहुवचन काना, आउ केंता करी नाउन के बहुवचन करायसी से विषय रे जानमा। तो पिला माने देरी ने करी वीडियो के स्टार्ट करमा। तार आगरू समस्ते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वचन जेन वाक्य रे शब्दर एक बा एकाधिक संख्यार सूचना मिलसी से ताके कहसु आमे वचन बा नंबर। वचन के दि भाग रे विभक्त करायछि, एक सिंगुलर बा एक वचन, दुई प्लुराल बा बहुवचन। पहला पढ़मा एक वचन। वाक्य रे जेन शब्द बा नाउन गोटे संख्यार सूचना देसी आमे सेही नाउन के एक वचन बोली करी कहसु। उदाहरण लगी कैट, नेट, पेन, बॉय, मैंगो, बैम्बू, काउ, लायन, बुक एंड एक्सेट्रा। बहुवचन वाक्य रे जेन शब्द बा नाउन गोटे संख्यार अधिका संख्यार सूचना देसी ताके कहसु आमे बहुवचन। बहुवचन आगे सर्वदा एस, ईएस, आईएस, वीएस जोग होई करी थिसी। तो इतार केते गुड़ाए नियम अच्छे जेनटा कि आमे आके पढ़मा। तो चालू स्टार्ट करमा। एक नंबर रे आमे पढ़मा जदि नाउन शेष रे आमे एस जोग कर देमा तेबे कौनसी नाउन के एक वचन रु बहुवचन करि पारमा। जेंता कि नेट रु नेट्स, सिस्टर रु सिस्टर्स, डस्टर रु डस्टर्स, बॉल रु बॉल्स, पेन रु। दुई नंबर रे पढ़मा जदि नाउन शेष रे एस थिले एस जोग करी एक वचन रु बहुवचन करमा। उदाहरण स्वरूप बस रु बसेस, गैस रु गैसेस। तीन नंबर नियम हैला जदि नाउन शेष रे एसएस थिले आमे एस जोग करी एक वचन रु बहुवचन करि पारमा। जेंता कि क्लास, क्लास रो आगडे एसएस अछि तेणु करी सेटा काना हे जिवा एस जोग करि देले क्लासेस। हेंता ग्लास रु ग्लासेस, मेस रु मेसेस। चार नंबर नियम हैला जदि नाउन शेष रे एसएच थिले एस जोग करी आमे एक वचन रु बहुवचन करमा। उदाहरण लगी लैस रु लैसेस, ब्रश रु बसेस, बुश रु बुसेस, डिश रु डिशेस। पाँच नंबर नियम हैला जदि नाउन शेष रे सीएच थिले एस जोग होई करी एक वचन रु बहुवचन हेवा। जेंता कि वाच, वाच रो आगडे सीएच अछि तेणु करी आमे काना एस जोग करी वाचेस करमा। हेंदा बेंच रु बेंचेस, ब्रांच रु ब्रांचेस, मैच रु मैचेस, कैच रु कैचेस। 6 नंबर नियम हैला जदि नाउन शेष रे सीएच थाई जदि क उच्चारण हेसी तेबे आमे काना एस जोग करी एक वचन रु बहुवचन करमा। जेंता कि स्टोमाक, स्टोमाक रु सेटा काना हे जिवा स्टोमाक्स, मोनार्क रु मोनार्क्स। 7 नंबर नियम रे पढ़मा जदि नाउन शेषे एक्स थिवा तेबे आमे काना एस जोग करी ताकि एक वचन रु बहुवचन करमा। फर्स्ट हैला फॉक्स, फॉक्स रु फॉक्सेस, बॉक्स रु बॉक्सेस, मैक्स रु मैक्सेस, टैक्स रु टैक्सेस। तो आगडे सब आमे काना एस जोग करमा। 8 नंबर नियम हैला जदि नाउन शेष रे जेड थिवा तेबे आमे एस जोग करी एक वचन रु बहुवचन करमा। तो उदाहरण हैला टोपेज, टोपेज रे टोपाइजेस, फ्रिज रु फ्रिजेस।
9 ନମ୍ବର ନିୟମ ହେଲା ଯଦି ନାଉନ୍ ଶେଷରେ ଓ ଥାଏ ଆଉ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କନସୋନାଣ୍ଟ ଥିଲେ ୟେସ୍ ଯୋଗ କରି ଏକବଚନରୁ ବହୁବଚନ କରାଯାଏସି। ଉଦାହରଣ ଲାଗି ହିରୋରୁ ହିରୋସ୍, ପଟାଟୋରୁ ପଟାଟୋସ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋରୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋସ୍ ଆଉ ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ। 10 ନମ୍ବର ନିୟମ ହେଲା କେତେକ ନାଉନ୍ ଶେଷରେ ଓ ଥାଇ ପୂର୍ବରୁ କନସୋନାଣ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ ଯୋଗ ହେଇକରି ଏକବଚନରୁ ବହୁବଚନ ହେସି। ଯେନ୍ତାକି ଫଟୋ, ଫଟୋରୁ ଫଟୋସ୍, ରେଡ଼ିଓରୁ ରେଡ଼ିଓସ୍, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓସ୍, ପିଆନୋରୁ ପିଆନୋସ୍। ଯଦି ନାଉନ୍ ଶେଷରେ ୱାଏ ଥିବା ଆଉ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭାୱେଲ୍ସ ଥିଲେ ତାର ଆଗରୁ ଏସ୍ ଯୋଗ ହେଇକରି ଏକବଚନରୁ ବହୁବଚନ ହେସି। ହେନ୍ତା କିରୁ କିସ୍, ମଙ୍କିରୁ ମଙ୍କିସ୍, ଡଙ୍କିରୁ ଡଙ୍କିସ୍, ଟଏରୁ ଟଏସ୍, ଡେରୁ ଡେସ୍, ରେରୁ ରେସ୍। 12 ନମ୍ବର ନିୟମ ହେଲା ଯଦି ନାଉନ୍ ଶେଷରେ ୱାଏ ଥିବା ଆଉ ୱାଏ ପୂର୍ବରୁ କନସୋନାଣ୍ଟ ଥିଲେ ୱାଏ ବଦଳରେ ଆଇଏସ୍ ଯୋଗ ହେଇକରି ଏକବଚନରୁ ବହୁବଚନ ହେସି। ଉଦାହରଣ ଲାଗି ଲେଡି, ଲେଡିର ଆଗରେ ଅଛି ୱାଏ ଆଉ ୱାଏ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି କାଣା କନସୋନାଣ୍ଟ, ତେଣୁକରି ୱାଏ ବଦଳରେ ଆଇଏସ୍ ଲାଗିକରି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେବା। ହେନ୍ତା ବେବିରୁ ବେବିସ୍ ଆଉ ସବୁ ଉଦାହରଣ ମାନେ ସେ ହିସାବରେ ଅଛି। 13 ନମ୍ବର ନିୟମ ହେଲା ଯଦି ନାଉନ୍ ଶେଷରେ ଏଫ୍, ଏଫ୍ ଇ, ଇଏଫ୍ ଥିଲେ ତାର ବଦଳରେ ଭିଏସ୍ ଯୋଗ ହେଇକରି ଏକବଚନରୁ ବହୁବଚନ ହେସି। ଉଦାହରଣ ଲାଗି କାପ୍, କାପ୍ରୁ କାପ୍ସ, ନାଇଫ୍ରୁ ନାଇଫ୍ସ, ଲିପ୍ରୁ ଲିପ୍ସ, ଥିପ୍ରୁ ଥିପ୍ସ, ୱାଇପ୍ରୁ ୱାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ରୁ ଲିଭ୍ସ। 14 ନମ୍ବର ନିୟମ ହେଲା କେତେକ ନାଉନ୍ ଶେଷରେ ଏଫ୍, ଏଫ୍ ଇ, ଏଫ୍ ଥିଲେ ବି ଏସ୍ ଯୋଗ ହେଇକରି ଏକବଚନରୁ ବହୁବଚନ ହେସି। ଉଦାହରଣ ଲାଗି ରୁପ୍ ରୁ ରୁପ୍ସ, ପ୍ରୁପ୍ରୁ ପ୍ରୁପ୍ସ, ଡ୍ୱାର୍ଫରୁ ଡ୍ୱାର୍ଫସ୍, ଚିପ୍ରୁ ଚିପ୍ସ ଆଉ ସବୁ ଉଦାହରଣ ମାନେ ସେ ହିସାବରେ ହେବା। 15 ନମ୍ବର ନିୟମ ହେଲା କେତେକ ନାଉନ୍ ଶେଷରେ ଯଦି ଓ ଥିଲେ ତାର ଆଗରେ ଏସ୍ ଯୋଗ ହେଇକରି ଏକବଚନରୁ ବହୁବଚନ ହେସି। ଉଦାହରଣ ଲାଗି ବ୍ୟାମ୍ବୋ, ବ୍ୟାମ୍ବୁରୁ ବ୍ୟାମ୍ବୁସ୍, କୁକରୁ କୁକୋସ୍। 16 ନମ୍ବର ନିୟମ ହେଲା କେତେକ ନାଉନ୍ର ମଝିରେ ଥିବା ଭାୱେଲ୍କେ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ତେବେ କାଣା ସେଇଟା ଏକବଚନରୁ ବହୁବଚନ ହେଇଯିବା। ଯେନ୍ତା ମ୍ୟାନ୍ରୁ ମେନ୍, ଫୁଟ୍ରୁ ଫିଟ୍, ମାଉସ୍ରୁ ମାଇସ୍, ଲାଉସ୍ରୁ ଲାଇସ୍, ଟୁଥ୍ରୁ ଟିଥ୍, ଗୁଜ୍ରୁ ଗିଜ୍, ଓମ୍ୟାନ୍ରୁ ଓମେନ୍। 17 ନମ୍ବର ନିୟମ ହେଲା କେତେକ ନାଉନ୍ ଶେଷରେ ଆମେ ଇଏନ୍ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଏକବଚନରୁ ବହୁବଚନ ହେଇଯାଏସି। ଉଦାହରଣ ଲାଗି ଅକ୍ସରୁ ଅକ୍ସେନ୍, ଚାଇଲ୍ଡରୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ବ୍ରଦରରୁ ବ୍ରଦରେନ୍। କେତେକ ନାଉନ୍ ସର୍ବଦା ଏକବଚନ ଆଉ ବହୁବଚନରେ ସମାନ ହୋଇକରି ଥିସନ୍। ଉଦାହରଣ ଲାଗି ଡିଅର୍, ସିପ୍, କ୍ୟାନନ୍, ସ୍ପାଇସେସ୍, ପିସ୍, ଡଜନ୍ ଏମାନେ ଏକବଚନରେ ବି ଯେନ୍ତା ବହୁବଚନରେ ବି ସେ ହିସାବରେ ଥିସନ୍। 19 ନମ୍ବର ନିୟମ ହେଲା କେତେକ ନାଉନ୍ ସର୍ବଦା ଏକବଚନ ହେଇକରି ଥିସନ୍। ଯେନ୍ତାକି ୱାଟର, ମିଲ୍କ, ପେପର, ସିଲଭର ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏମାନେ ସବୁ ଏକବଚନ ହେଇକରି ଥିସନ୍। ଏମାନେ କେବେ ହେଲେ ବହୁବଚନ ହେଇକରି ନାଇଁ ଥନ୍। ଏନ୍ତା କେତେଟା ନାଉନ୍ ଅଛନ୍ ଯେମାନେ ବହୁବଚନରେ ଥିଲେ ବି ଏକବଚନ ଲେଖେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିସନ୍। ଯେନ୍ତାକି ଫିଜିକ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ନ୍ୟୁଜ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଉ ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ମାନେ ସର୍ବଦା କାଣା ବହୁବଚନ ହେଇକରି ଥିସନ୍ କିନ୍ତୁ ଏକବଚନ ଲେଖେ ବ୍ୟବହାର ହେସନ୍।
आउ केतेटा कलेक्टिव नाउन अच्छे जेन माने कि एक वचन हो गई थिसन किंतु बहुवचन लेखे व्यवहार हेसन जेनता कैटल पीपुल पोल्ट्री पब्लिक पुलिस गवर्नमेंट इमाने सब बहुवचन लेखे व्यवहार हेसन किंतु एक वचन आन। थैंक यू पिला माने आउ वेल डन समस्ते वचन विषय रे शिखी जाइथिबो पूरा पूरी। तो इथिरो आमे शिखला वचन काणे एक वचन बहुवचन आउ तार व्यवहार माने। तो यही सब एंता वीडियो देखबार लगी हेले चैनल के सब्सक्राइब करके रख आउ लाइक शेयर करबार नहीं भूलबो। थैंक यू पिला माने।